Так, трансляция прошла. Можно начинать, да, собственно говоря. Сейчас только еще вот здесь подзапущу ее, чтобы знать, как, что и куда. Очень сильно нужна инфа будет. Так, сюда, сюда. Сегодня скорее проба пера, нежели стрим. Мне надо узнать, будет ли эта игра идти без лагов и вообще с горем пополам спокойно. Ради такого пришлось даже кое-что подрезать в игре. А если более точно, то вообще все. К сожалению. Так, вот это окей. Пошло, да. Запустим пролог, и надо глянуть, как будет по лагам. Частично на записи посмотрю, частично сейчас. Ну, это пролог, как бы. Если оно здесь будет проседать, то дальше уже нет смысла идти. Houston, I've spotted something near the LZ. It's closing in. Мне нужна будет инфа по посадке. Так. Sensors online, weapons activated. We're ready to go. Riftbreaker Novak, please report. Houston, this is Ashley. Reporting rift jump successful. Так, визуально Roger вроде that. нормально. Begin field base setup. Ashley, construct a headquarters Все, не building считая to видюхи, secure our вообще presence шикарно. here. It will allow me to reconstruct if my armor is destroyed. We don't have enough carbonium to build an HQ. Let's scout for a deposit and set up our base close to it. We need to move quick. It's probably a matter of time before the natives spot us. We've located a carbonium deposit. Okay, move on to the deposit and start drilling. We've gathered enough resources to construct a headquarters building. Finally. Let's place it close to a carbonium deposit. This will help us speed up resource production. Начинаем отстройку базы. Сначала здесь место оставляем. Здесь хорошая защита от стеночки, поэтому оп. Куда-нибудь сюда. HQ construction in progress. Продолжаем. Sometimes I wish we could fast forward this part of the simulation. Captain Novak, let me remind you that even though this is a simulated training exercise, you are expected to perform as if it was your real mission on Сразу Galaxy резко набирает. 37. We need to expand the base. Let's build a carbonium factory to do the digging for us. Yes, we've got much more interesting things to Так, do. Let's завод. automate this. Даже, наверное, не один, сразу два бахну. Что это, арсенал? А, железие не то. И портал здесь есть. Башенки нужны будут. Дальше рез отбиваем, пока время есть. Our base will require huge amounts of power to operate. Right now, we can only construct some basic power plants, wind turbines, and carbonium power plants. Wind turbines are less effective, but they work around the clock. Carbonium power plants are very effective, but they use up the deposits that they are placed on. In the beginning,
it's best to use a combination of these power sources. Сделаем We can добычу balance энергии. energy peaks and shortages by storing excess energy in energy storages. Also, remember to connect all buildings to the power grid using energy connectors. They connect all buildings within their area of operation, even if power lines are not visible. Ashley, I'm detecting a lot of movement to the west. We should build up a defensive perimeter around the base. Let's set up some walls and sentinel towers. Focus our defenses on the Блин. western direction. They never changed the beginning of this exercise. Captain Novak, we all know your renowned scientific background, but your combat performance in the previous simulation was far from spectacular. Slaughtering indigenous creatures was never my area of expertise. Вот так. Since you've already done this a couple of times, we've introduced some new additions to this course. We'll see what your area of expertise really is. I don't have enough AI cores to support any more defensive towers. You will need to construct additional AI hubs to expand our defenses. Блин, мне надо Remember to build more power plants before you do электростанции that. проводить энергию. AI hubs consume a lot Между of собой energy. будут соединены. Можно сюда поставить одну и вот сюда, наверное, одну. Этого достаточно. А вот чтобы соединиться уже... Электростанции, придется немножко другие оставить. Ничего страшного. Так. Стоп, защитная. Мне надо вот эта штука, для нее нужен карбоний, который еще добывается. Ничего страшного. Таких штучек мне надо несколько. Они очень энергозатратные. Также для них надо еще и железо. Разворота куда-нибудь сюда. Временно закрываемся с каждой стороны. Железо. Надо еще больше железа. Сохраняем. И мне не хватает на забор. Ну, забор я дострою. Забор не проблема. ТПшка не нужна. Это что? Высокая броня для позиции позволяет стрелять поверх стен и защитить базу. Ага, прикольно. То есть можно куда-нибудь поставить и из-за стен отстреливаться. Так, лучше двойной ряд забора. These basic defenses should give us a bit of security, but we should try to surround our entire base with walls and defensive towers. Стоп, 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 враги наступают, рановато. Так, вот еще одни ворота. Пойдет. А с какой стороны? А, все вижу указано. Принял. Так, быстренько раскидываем тогда мины. I'm detecting a large group of creatures heading towards our position. Prepare to fight. We're ready for them, Mr. Riggs. Remember to use repair kits if necessary. Против собак я могу и рукопашку отбивать. Не сильно такая опасная штука. А вот с остальными уже придется помочь. Вот, например, вот с этими ребятами, которых случайно загрел. I'm not detecting any more hostile creatures in the base's vicinity. Well done, Captain Novak.
The purpose of this training exercise is to prepare you for intense combat situations. This simulation is based on our long-distance scans of Galatea 37. They may or may not be accurate. You will be alone out there. There will be no communication back home until you can stabilize a rift portal back to Earth. You will have to rely only on your skills and your mecha suit. Mr. Riggs is the only companion that I need. We can handle the unknown. Just для let us do our застройки job. более качественной. Задач нет. Сюда что можем делать? Правильно, можем сюда бахнуть. Actually, we should further secure and expand our base. You can build more defenses, or go out and clear out hostile creatures' nests to prevent further attacks. We didn't have any time to study the creatures that are attacking us. The only thing we can do right now is to fight them or strengthen our defenses. We'll need a steel factory to build more towers. We'll have to find an ore deposit to build one. Не можем, пока что не можем. Тем не менее, ресы будут добываться. Это ж только, да, карбон. То есть это максимально доступный ресурс. Так, что мы сначала задефаем, но потом проблемок меньше было. This looks like a hive of some sort. Let's look inside to see if it's occupied. Плюс здесь также лес дропаются Actually, I strongly advise you to construct an armory. It will allow us to craft new weapons and upgrades, and also manufacture field repair kits, as well as other usable items. And it will produce more ammunition for your guns. Yes, that is an important building. Арсенал. Не хватит на арсенал ресурсов. Основных зданий. Да, хватит. Значит, арсенал можно будет построить. We've cleared out this nest. This will decrease the strength of their attacks. Let's gather all the research samples and rare resources that were in this nest. We can study them later and use them to craft better equipment. Что здесь синим горит? А, понял. Понял. Теперь увеличим приток, дома базу хорошо застроим, пойдем дальше. Эй. Так. Не хватит. Да, есть место для арсенала, отлично. Только вопрос, как бы вот, я его никак не впихну, чтобы он влез за предел. Ладно, сделаем еще одну стенку в этом случае. Пока что так. Пока строится арсенал, у меня есть возможность поставить еще один реактор. Блин, но это за пределами стены, не хотелось бы его, конечно, ставить здесь, но энергия в ноль, можно, наверное, использовать эти вещи. С арсеналом разберемся, будет полегче.
construction finished. We can now use it to craft new items. It will also automatically manufacture ammunition Теперь for my можно создавать weapons. новые предметы. Так. Как создавать новые мы, наверное, не умеем создавать так-то. А зачем он? Требуется штаб, энергия -1. Ага. По ночам, прикольно. Смена дня и ночи, понятно. Здесь что у нас есть интересненько? Еще одна электростанция, как вариант. Но это чуть подальше. Ой, у меня почему-то проблемка с... Почему у меня здесь две этих самых? Электростанции таких, более мощных. Прессы потихоньку генерируются. Масса палладий, железий. То есть отсюда железо падает, правда? Долутаем. Растительная биомасса. Образец какой-то хороший. Здесь тоже нужен хороший дев. Стоп, у меня выше было меньше или что? Base is under attack. Carbonium storage is full. Build more storage facilities. Что это значит, этот значочек? Добывает, значит, видно. А, или это... А, у меня лимит, все, я понял. Ясно, понятно. По боеприпасам чуть получше. Попробуем. Животная биомасса, просто биомасса. Так, давай. This looks like a large deposit of ore. Build a steel factory in this area and power it with a carbonium power plant. Так, чисто, да? Немножко биомассы выпало, но это такое. Капец, они на зергов похожи. Здесь. Что мы можем сделать здесь? Энергия заканчивается. Okay, Mr. Riggs, we've got steel production up and running. Ashley, I would strongly advise you to place a rift portal near this factory. This way, we can quickly get back to this location if it comes under threat. It will also be advised to place additional sentinel towers to defend this outpost. Remember to connect the towers to the power grid using energy connectors. Warning. Hostile creatures are coming from a nearby nest. You should go there and clear it out.
Base is under attack. Sentinel Это в towers are другой ready. точке. They should be able to fend off Туда small должен groups of дойти. attackers. Сюда портал сделаем на будущее. Тоже девчика на мусор. Надо идти там. A building has been destroyed. Сюда также не поставить всю электроэнергию, но мне не хватает пока. Они очень медленно работают. Base is under attack. Оп. Select any of the available rift portals to instantly teleport to that location. Traveling through rifts is almost instant and doesn't consume any Есть resources. возможность поставить еще, да? I'm detecting hostile creatures heading towards our new mining outpost. They're not going to give us a break, are they? Чуть побыстрее, пожалуйста. Нам сюда надо вот такая Ashley, хрень. we've defended the mining base, Даже больше, but I'm чем за sensing 200 хрен. another attack heading towards our headquarters. We should return there quickly. The HQ has a permanent rift portal. We can rift jump to its location at any moment. Let's go. Места нет здесь. Я надеюсь, что мне хватит. Чисто в ремонт. Base is under attack. Air humidity is rising. It's going to rain in a moment. This rain is harmless to our base, but it decreases solar panel efficiency until it stops. A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. Base is under attack. Да, блин. Мне не хватает на добычу. Некуда ставить, я слишком хорошо застроил все. Да, слишком плотно.
Так. Я могу сюда пройти? Да, значит, сюда надо ставить. The rain is over. А почему мне не хватает? Теперь верю. Not enough carbonium. Not enough carbonium. Я думаю, хватит. А, еще 2 вышки могу. 2 вышки это вкусно. Warning, a new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. И куда? What's this? This shouldn't be here. It's an error in the simulation's construct. This environment has been created by combining long-distance quantum scans of Galatea 37 and other known planets that share similar properties. Gathering all of this data has taken many years, and we were only able to scan a small fraction of the planet. It's enough to know that we can survive there. I can't wait to make the jump. Everything is going to be new there and waiting to be studied and explored. And waiting to eat us. Let's not get dramatic, Mr. Riggs. A 5 meters tall mech suit with miniguns and power blades should be enough to fend off a few hungry creatures. We've destroyed the nest. Even though there were multiple species of creatures around here, they appeared as if all of them were working together against us. I wonder if that's just a part of the simulation, or if the Galatean creatures are really going to be that smart. That would make studying them much more interesting. And much more dangerous. It looks like we've cleared them out. yes. Let's hope this will give us some time to build up our base. Threat neutralized. I've detected an unusually large creature roaming the nearby area. Sounds like an interesting research specimen. We should go to its location and see what we can learn. Warning!
I'm detecting a huge swarm of enemy creatures heading towards our base. It's showing up on my seismic detectors. It's much bigger than anything we've seen before. We don't have much time. We have to set up as many defensive towers as we can. Also remember to build up more walls and lay all the mines that we can. Carbonium storage is full. Build more storage facilities. Время есть. Все выключено, но все равно грузит капец. Еще один генератор, либо ветряные. I can sense the hostile swarm moving closer towards our base. This attack is going to be much bigger than anything that we've seen before. We still have some time, Mr. Riggs. We can set up multiple layers of walls around our base and place as many defensive towers as we can. You can also use your drill to excavate additional resources if our factories are producing them too slow. Captain Novak, you're not the only candidate for the mission to Galatea 37. You'd better up those combat statistics if you want to qualify for that jump. We're investing too many resources into this mission just to send a scientist that's going to be eaten by a pack of angry animals. Show us that you can survive out there. Yes, sir. The wind is picking up speed. Wind speed is at an exceptional high. Wind turbine efficiency is at maximum. Портал не надо, еще обороне. Ну это единственная вышка, которая есть, да? Сюда, сюда. Минута. И докидываем ближе к той стороне добавить, или с этой стороны. Там вообще нет обороны, но вроде как оттуда не пойдут. Вот они, гнезда.
снизу можно еще усиление сделать. Достает до сюда, пусть еще здесь будет, на всякий пожар. The wind is calming down. Carbonium deposit Начинает deployed. терять энергию. The alien swarm is approaching. Shields enabled. Maximizing power output. This is it, Mr. Riggs. Ready Не your туда. guns. Я Let's очень show them what we can do. печально сделал, это я зря сделал. Carbonium deposit depleted. Какайте. Факир очень хорошо заходит. Our towers are out of ammo. Base is under attack. Неожиданно. С этой стороны у меня практически нет этого хорошего. Not enough ammunition to operate defensive towers. Надо больше энергии сюда поставить. Я знаю, откуда можно притащить их. Ashley, we've defeated the first attack wave. Quickly, repair whatever you Прессы can. кончились. There should be more of them coming. Можем сделать так. This attack was a lot stronger. Да, I don't know быстро. if we can hold out much longer. Wild animals don't behave like that. Две They shouldn't станции. act like a sentient army. You will be going to an alien planet full of unknown life forms. Do not assume that you know what kind of dangers might be lurking there. Your primary objective is to survive. If something is trying to kill you, it doesn't matter if it's sentient or not. Adapt or die. Warning, Да-да-да. more enemies are heading towards our base. Еще идут. Things are escalating quickly. We have to gear up минуты, before the всё, second 2 минуты wave есть, hits our отлично. walls. 2 Let's минуты show them хватит. who they're dealing with. Еще одну. А мне ресов нет. И вот эту энергию надо подвести как раз к нам. Что-то мы подвели, вопрос только что. Warning, more enemies are heading towards our base. Threat level maximum. I'm disabling all secondary systems and diverting all power to your guns. It's either us or them. Base is under attack. Я не в ту сторону пошел. One of our walls has been destroyed. Our towers are out of ammo. A tower has been destroyed. А база-то у меня голая. A building has been destroyed. This creature
creature is extremely hostile. It can be dangerous to our base. Kill it before it kills us. We'll finish researching it in the lab. Wall destroyed. A tower has been destroyed. An energy connector has been destroyed. Base is under attack. One of our buildings has been destroyed. We're pulling you out, Captain Novak. You weren't meant to survive this final attack wave. It should serve as a reminder that you should never underestimate the threat that you may be dealing with, even if you think you are in control. Your performance during this training session was satisfactory. You can start preparing for your trip to Galatea 37. Congratulations, Novak. Energy connectors has been destroyed. Вот такая вот приятная штучечка. Также есть дополнительные функции, если играть в полную версию. Исследование, раскачка, захват, ресы, еще раскачка самого персонажа, ну и зданий и так далее. Черные дыры прикольно. Ну и, конечно же, максимальный ТД. Как-то вот так вот. Надеюсь, понравилось. Если все нормально, то, в принципе, можно будет в нее поиграть. Все, на сегодня это все. Всем пока.